Yada wase owura enhyirane ya no nyam ka wodin tumi nyina owura wa wakon age yen month of November eya wadom no mobro no wado yen ti ne da so ti ase o ma enwie seye na wodin ti Yesu din nti enwie seye ekosi se wanu nyam hyebeda de wo ya brabo so yada wase ma na de kwasi da wona madom so de yakọ ofie waba yeso wa ma bibia de ama bibia nom ama yen frama pa na wiapa a sabre ye kasa wo din mo yada wase bebre awado ya waye yen ye bompa ye didai so hyawonsa ewo din mo edi ben eye Yesu din ebru din nyina so eno na tumide ne panidie awonbone ene tumi afiri wiem na esumo abusuam ne kontonchiri akirama ne sumafrafo tumi ati din Yesu din na ebre no ho ase ye gina wusori tumi so anwode so bompa ya tumi bia enam wiem ene edwumadi ebedi asie ya papa ne ya maame no machi abusuam tumi asafo ye wo no man ye wo mfidua no bro no so wo kunachi wo yirachi anwonbone enkonwa ane nsuo ne abo ne notie tumi awufuo ane atiasefo ne nsamonidifo tumi ye de Yesu mogya bompa ya bre ne nyina ase honhum biara ebeye osi akwan asam na obeboni fraye agu nipa bia ne so obesisi nipa bia so de ye kan wo monte na nkomaso no Yesu dim yese wo modwumadie owura ye judge babi e gina de shawsa ho konkron Yesu din ya jawo dwumadie ye bedi na hyase ne na wieye eye wo na wo de yekọ bedi wo hene sede da wo ye no wo Yesu din mo nti amen odofo amutie yen ye dwumadie no ana yegusu ayekọ no sede na wo twemienu bia ye twa foforo a ye de atoso na motie no mahunu sene yekọ ene de esu ye da foforo awurade aye eye nsam foforo bi ne ye beka de akyerem enye nsam foforo afa ne ya kyero ewo Bible mo a ya kyero ya tintima ya nyi bi mfiri yemfa bi nka ho enum na ya yi a ewo Nyankopɔn asɛm a ya de ebrawo etitie sa asɛm yiye pa ya hye mo bo se na wotwemienu se ne no ye kasa kyerem wo end time mo a mo beti ge ho nsɛm etemra ya ka kyerem enne wo beti end time next week eye ge ho nsɛm a ye betwa enne na next week ye de beto kasa fidie so ama wate de Bible ndeka a wo hu na wo nsumehu ni ye nyina de aye adwuma enti na no pafa wiem anyumre agina etie yen awo awurade dim enti wo nipa dim o tie sai se be se nyame nipa bi akasa anaso wo nipa bi afa nyame asem gina no wo kasa hwe tie asem na wo kan efisa asem na enya na asem eye nyame asem enti esense ye nyame asem ehu behia wo pa na hu so hia me abekasa enti tie sai asem yiye pa wasopam amane sene se yama millions of dollars and cities and pounds and euro asem we ane asem a wuti a edo wo kɔ heaven euro dollar a wudi ane pounds no wudi a paper ubegya no ha we ane asem a wudi a eye nkwa aduane a ye nnoa na aso wudi a wo me ɛwɔ honhom edisira yesrew se tie sa asem yi pa na fa aboa wabrabɔ na fa tie afoforo so efa boa won efa hye nyamedi anunyam ye da awurade ase se na de so ayen sa bebrebe bi sasa de na o hye tuntum ma kire de ntia me hye tuntum anche ma kire wase be de to de di kan de to sumienu anche ma kire wase odofo yanko Luke chapter 17:26 down tie de medical doctor ne kan Luke medical doctor no tie de o kan fa Yesu Kristo e ma ye ho e de asem no o kan Luke chapter 17 verse 26 etifi asem o si Noah ne Lot na ho mfanton wasi Noah ne Lot na no de mfanton Noah and Lot na no ai esiye a Bible kan ho asem no ho mfanton no wo kire examples aworo a ewo sa ni pa mienu eniam a mo ye ye no eno no ka kire no Old Testament mu no Noah and Lot ensem bebre anyame form so kan ni pantie na emom Luke ababa for sa asem a nyame amana ni so ade hu a wono so a nyame fa na so akiro o Yesu Kristo no masam a wode akire se awieye mrem eniema ebesi awasetra ne abrabom edodofo awutie me tie sa asem yie pa mo awarefo titru ne sa asem yakwamam mo awarefo etitru na sa asem yakwamam eno nti da bia me se me Bible se wo so Bible se sen enti se no one Lot na no ye faton dia na etie de Luke aka no se de 26 o se na se de eye Noah nanumu no Sara na ebeye onipa ba no enam amen o se de eye wo Noah enanum no sa na ebeye onipa ba no enam
Noah enanum ene onipa ba no Noah enipa ene hia ene enyim ne maame no wo ye Yesu Kristo onipa na wo ka ne waza ene ne Yesu ayina mo konkuru so de wo Yesu enye nipa na mo baba besia na wo no edo sese de ye wo Noah enanum sa na be ye onipa ba enam onipa ba no enam Yesu Kristo ne yaka ne wasam odofo pe besi da bia sa woti end time a da bia woti sa asem pa ma oye mo hyew ma oye mo hyew efise enema bi besi wasase wesu a nipa ntimi nyina no asetre ne abrabo mu no pe BBC a nipa ntimi tutu mo ntimi nyane ba aduane duty kwahye ba bi na so Yesu maye na eba e chense de ya to bom e wasase so emu ode kura sene na kura etise de ye wo no wanan ene lot na enne ebe ye oni paba no nam tie asem oka 27 wodidi wase wa ye den wodidi anwumre ye me no kasa ya aduan bi a wo ukrom a wusu adi no anwumre wadidi wase Noah pen so ene oni paba no na wo mu didi ye anwumre me no kasa me madidi aduan ye bidi ye de me na menim ene wusu a wo betie me aduan ye wudi ye no wa na onim enti enye kwamu na oti o wose asetra na brabom ni esi wo ho no saa tam kwa na ye ha no wo didi ye ene wo ye den wo mo nom ye enom ben wo de bia wo de nsa be hye na so nom wo no ba bia ye nsuo wo didi a ye den wo nom nsuo wo mo didi ye wo mo nom ye enti adekodi a wo nom na nyumfan eno na saa na ye problem ma tie saa se be ye pa wo so mo didi ye wo anka ncho so mo nom ansa na wo se wo mo nom ye ene oni pa so me ba sitra me nom nsa enti de maka se ye nsuo enti wo mo nom ye enti wo mo nom ye de na si ye wo ware yire nom wo so ware yire nom na wo ma awade de kosi da a Noah hyen adaka ni wo so ma ware sa de kosi da Noah hyen apamadaka ni na ensu yiri bai na ensuri ya dan ebai odofo yes atema make us enne obi aye word why blessing enne yakoji obi awade yakoti ni tunsa emre mu odin ya ye kan ntama ye tire se Yesu eba no eno no obo so odidi ye wonom ye na sada no so mo ma ware sa kosi tama no wa hye apama de adaka nim so o se de adenete etemra no wa enyu apamada ka no na ebi no ye de e ware mo mre o wase ye ma ye nya ya ware ne ye wa enne wo ka nyame asama kire nipa ese Yesu Kristo ba obi timi gina ka cho sesen ka wotra hwiba no mu no ofiri sura ba enka wobeduru dada eye nokre ye wo ka de nokre na aso me ka cho se emre Noah ebo Yesu Kristo ma ye no Yakobon ma ye to sumienu Bible say ne wa 720 years ansana Yesu ma ye na de eba eto do fa wutie mi tie sansem ye pa eti se ye bodawro ne ye bodawro no a eno ne de wo te no ese se wo sakra wadwem so sakra madwen efise che papa ne baba se wo basesia wo nanu anyam hyem a yan ya Ibrahim fa se ne begina yan ya wa no wa ware na hi ne begina e wa setan na abrabom eti tie sansem ye pa obi a wa ware bi a wote asase so ana wo ba ware Luke chapter 17:26 down no bomodi so obesua wo yie pa ebisensem a won eye huma wo waware aha wose de ban wose na eba be se e wo nyina wose saada no Yesu maye no wo mo ware mo ani age no saada no ba be se aware no wo mo nyina wanka se bi no wo mo nyina bi se ne santem nobody nipa no ya atre na fo no awura daga bi so o ma ne kra so mo continue ene ne ma ene ne yire ene wura pamadaka no it was in the power asase nyina no Yesu Kristo ma ye no yedai eba be se no odofo ewiase we me ka kire one e kire Bible mu asama mo ate asase ewiase we be se enfa wonto ewiase so ewiase nyansa so enfa wonto ewiase nwuru mu so mo ma ye research yakwa yewura yakomu ya yese ma ye geography ma yese mako anu ni nyina no eye de odi pa bibie aduane adi ye tua woka saade mara wosua ni nyina ba be sai e waseta na brabo anu tiri da bia no ye bedina na ye tu fo se school ni nyina chi hwehwe Yesu akiri kwan Luke a woka sa asem osua de pa osua de na so hwehwe Yesu akiri kwan enne enipa akọ school mpaso hwehwe Yesu akiri kwan ebise wonya millions of cities na adwuma woye no na income wonya no wonya ne kase na wosa wia asa ka ho enti na ni je odidi wono wobro ba bi opeso okobia kodidi obekodidi ka bi opeso obeto bi obeto na me ka kiro se Yesu maye no e ba be sese ajapade na wabra pani nyina aha to aso 28 o se senso eye lot nanu mu se de eye wo lot nanu so no
Wodidi ye wonom ye woton ye ba nyina bi business we say mom ye business no we say dey ye no wa pem no any lot nam sa de ma nyina wodidi ye we no we ma ware we so enso odidi ye woton ade e ma okoto bi so ba beton ye odofo a wutie me edru kwase da nipa mpese be kwaso wo ko dwom na bisa se me come me nda sori o an come me nda sori a wo se me ko kwase da na so kwase da na be kwa kwato no wo so oton niema okokwa so kofa niema eba beto wo ko Dubai wo ko China wo ko UK wo ko America wo ko Germany wo ko Japan wo ko Korea wa ko se sa niema cars spare parts o mu nyina dia ba beton odidi ye wono ye woto ye business na bi na so tie de Bible na ka wo se de o si wodua de o ye farm akuafo a ene Ghana ha bebre akoso ye farm empa eye no emasika odua niema aburo atoko awio emo banche brode ntosi mako jane kantosi ntorwa bibia tropo de nyina wadua bi wose odua sa niema ni nyina se de be ya obenya sika best farmer niema na ka yesi dan ma no wose de obebiem na wototo adan na wose atoto adan chese osisi adan kese hwene de akoso ewiase aye di nyina achi enipa bi anya sika esisi adan kese menka se dansi enyo wadofo tie no ye pa menka se dansi enye misu me mesi dan so dansi ye awase trem na mo wode a kiro awie yamram emra lot ni no wana no sa ne ba nyina koso sande ba nyina koso ototo abaya kese enne hwe akola kete a wonim no office wo hunu ba bi o ya adwuma yeso asi abrosa to aso nan eto aso num wo kire bi wo beti no wawu so o say that it emfaso ba no woso yesu abama no saatam no ase akwaje na judgment akwaje na temuo eti saa ne ma na me no bi no dia ho atoso no eyade ani nyina ba ba den ba ba sai ama wo hunu se de ewiase te mesem na ma hye se me no a che ntam no me ba mu wo hunu ewiase asetena de Bible neka so wo sofo enka nkyerɛw awa so da mu a mesem na obekɔ YouTube anase Facebook no wo kɔ a wo benya sa message we wo yɛ sofo a trasidin na hwɛ eyi a no empan no waka awie yansam akyerɛ wasafo ma empan ade waka wie yansam wo anansesam a motum aso dam anuti na omoda so ne nam aso dam o ma dress basa no o ma dress basa sika pempo ne basa ebisa na wo kwa sori na wo yi sika kese bo afore asofo ani je ho se wo ko wi aye so ton koke so wo ton sa so wo ye den wo ku ye sakawa wo je di sika na beton no o ma mant no mo hwehwe eno so we de ya nya ya target no ya nya mo nsam mo wo ku ye sika no fa so beton de so for wada won wi ho ebisa sika no se ya papa o se nya wonu sika no o hwehwe wodofo sofo awutem na safo panifo na ya des no and so no nyina na me no waka so nya se me ya presby asam na me kasa tire nyame asafo obi a use Bible bi ama no kasa a kire mo ahu niam eba besi awasase so wuti Europe wa mani sika ye si dan ma wa mani sika ye fuo ma wa mani sika ye niam bebre ma say de be ya wo business a wo no obi ye transaction bi amoyam ebe koso na obenya money sika mo benya sika ede aya niam de bi ahyema taaso atoto niam no abom life mo asem no wo kan ye nyina wase de 29 wase nada lot free Sodom coin no na ojani sufre free sro etoy na ebese wo nyina so eda lot free Sodom and Gomorrah call free ho no wase je free sro ebeto krodua no ahyi wo mu nyina eto ti se nsuo he odofo ma me kire wade ba ko se eye ne nipa bi bisa se ehemfa se ne ja onyakopo ehemfa se no betimi di ja ahyi biase he eja ewiase nsuo asase atisui wonu nyama sisi wa America wo betie si volcano asi amaja asase nane ama efirija hwe anye de sama asase no bie ne eteso when they was what toja efiri soro ba begu fom ya sa papa we wa hu wo wura we ya kan wasam sa mre we ana ni tirimu ya mre o eto odofo wutie me oba ne bari ma wutie me mesra wani diem sa mre na ese hwehwe nyame akire kwa menka se wo sa mre na ese me no mi ne hwehwe papa ya akire kwa pa hunhum ane no kwarim ebise aniba ebesi wasase wesu nipa ntimi trance kana no yensu ato ya within 1 hour de akra ye ensu to 1 hour de akra ye tender ne lighting ebubo mo kitikiti we de comedy show
de abobo mo ano wode ntoma ni sumya pilo atu ti so etisi waso no won se ni nyina su wode tu ti so esisi waso no nya boma na wo so wo panim hwa wode de ebesi no edan na behu sa da na dan nyina bedura gwa wonya ba bi nyina na obahu se de awiase sa papa ya owura ya ye ka no waso se de ote wo se de bebiem 30 sara na ebeye eda a onipa ba beyi ne ho adi no ampa amen wase sara ana beye ampa eda no onipa ba no beyi ne ho adi yesu no waka no wasam papa no beba o papa no owura no awurade nyankopon enye papa no wo YouTube na grofo aka so anyenye mo grofo no wasam na meka no yesu no wo ye owura no wono na meka no was obeba sase weso wase ani wanyina behunu no and wa sada no wo mo omani afura egu hospital kwalebu and fra hospital woko agogo Transby hospital no omani afura wo biere ndi bate wo sa papa ya wa ma stable 1011 no eda no for the and fra na free na ma be se sada na ndi bate amana hunu yesu so wo ba na ndi be bie wase ani wanyina behunu no wo be ba sansas na se yesu amakra nkanye so oba fi se trobeka na mo me yesra no se won twen me no me no ka wotie me pa no aka se brade twen me sakra nwie ye twen kakra ma me sakra nwie e za ga so omra se si ya me no me no ye ho be kire ye me no me no ye gina ha ye ho be kire ye papa asofo a mo tie me mo hwe me ye ho be kire fi se wo sofo no won ka no kre ntira wo ma no won ka no kre ntira wo ma no mudi ge ho asam a mebeka no wo behu wo asofo ma ye research Transby one monarch ma enu Methodist ye nyina yusu ba akon ma je ensore elders ewo Pentecost ene apostolic elders ni bebre from 365 days a year wo bie no wa kan ge ho asam da e wa sori dem mo asofo no Bible no so ge ni wom je se e ba na nsen no ma sori no ma bejira ge ni nye no mo tetu na mo ye ge wa so dem mo de Bible no mo wo ba bi a mo pe mo ka e favor e ba mo musika e ba mo ho ayed mo de na YouTube am se no be to so se de Bible Genesis ka ni nyina ne Corinthians ka ni nyina ge no e na be to so ama mo be tin sama Bible e ka e do sofo a wo ti ho wo de Yesu be se Bible no se obeba we nya sabe obeba ma ba fan obeba ma obi a ye twa nai obi a wani afura obi a wonyem a wo kwawo obi a wo ya brewa wo dadam a wadi ahia yes wontimi nante wo ya kwakora wontimi nante obeba ma osikani ohiani obeba ma obi o yare kwata nyina obi biara behunu no saada no eda no na menu bi no ye behunu sa de awiase we ye obi dia ene ye ka se bi a kire won tene kwasie wo be kwotena se wo pon so da wadi dia wie wo kwakotena se akokwo wi wonsa akọwi nsa akọfra fransa we so na wakwasore wo de Yesu no ano no waka no so be ba nam na meka Bible no na eka be Bible say wo so Bible say yankomi ne ba 31 o se da no ara de owo edan atifi na ne biribi wo edan mu no ma no nsan emefa sa no tie na de owo afuo mu nso ma ne nsan na chi sa da me carpenter fo mo na waka mo asam no carpenter fo tie wo wukunu eye carpenter ka sa asam na no waka no wo se da no de owo dan atifi a wo boso no sa da ne nsani free dan no soro amma fa nso oba before bibi tie sa asam me me aye ho asam ya me no waka ne sa no wo se sa da no de owo dan atifi a wo wo soro se wo ya plumber wo chesera se wo ya ho electrician wo waya se wo ya carpenter wo so wo dan soro sa da no wo ti se Yesu Kristo esane aba wo se sane nkonfie se wo kwakofa bibi na sa da no so wo so wo afuom wo ya farmer wo ya afuo no emfiri afuo bo wo ma enye wadwen se wo firi afuo mu abafie abafo wo japade we ya de transfer so ewiase japade ya pa nyina ehine ya de ekọ wukum wudua apesika wukum wudua apesika wonu obi akoto one plot and ya to shiama 70 by 100 wona wanya sika ntem ekosi wudan wako wia ne de wudua na ya 72 by 100 wakoti wunua no so de 2 feet a wo be wudi dan ya je akogu akonta a obinua hwakwa afa so ade to ka adwuma ma wote abaye adwuma ya fo na me no kasa no hwe baye adwuma fo sika mu wia wa adwuma me mo company bia din hwe usika ya de ma opa so dan na wasi no usika ya de tua wo ka no eno so ka no wato no wadafo emiri bi beba
ɛda no na obehunu sɛ ne awiase te onsi ya papa ro no samre bi oba ya no wasori ya no ohun sɛ nipa bi ya kronfo obi biara wɔhwe wadwuma no ɔhwe wo dan a wusi no ɔhwe no wawia no wakyerew wato kansa sɛ ɔtɔ a no akye wanwo no no yɛ nipa pɔ onsuro na usuro no wodi sa papa no ayɛ ka no owura no wodi dan na obehu wase wo wote dan soro ka hɔ wo se wodi wo yɛ afuo wo yɛ afuo aba aso wasere wo kɔtɔn ne ma no so wasan wie sika no wa mebu akontampa nkyere aban wase sa dan ne kafuo mu hɔ na tena ɛmba fie kura na sa dan ne so wo yɛ wadun so oba fie atie dia to aso wase de ai 32 wase monkai lot yire wase kai lot yire ɛma lot ne yire lot se lot ka cha ne yire nyame se yɛfiri Sodom and Gomorrah ankɔ lot hwe japade ne yire no ɛhwe japade entoma dumas hwan and watata so wadam ɛma ajapade ti wa hwe heavy bobom ɛto ne nam ha wanti no ɔde akɔto ha no ɔde anyema nyina so se gya no ɛmfa bi wo se meboa no ɛdan no so a wo boa nyema no ɛgya betom ase no ɛgya betom ase no hwɛ mobile phone iPhone ayede be ma no obi no wada ansa no de phone na ma wo de trase saa dan no wo behu ajapade na wabrɛ a wo de obi de anya no wase kai lot da ɛyere no na yire no okwan ofa so a wada ne nkyirisie eti wo bawo enema na wanya ne nyina wusika oba besia enema na good wusika he na toy won wadwa na wo office wo no boss wo director twemprenti wano ne salary no wode bi account ghost name no a wode ahyehye mu no wagi san krofo sika bi de account salary ho eti wo de on na wo feel comfortable wo shoe won tare wo cars wo bag wo de leather bags and kasa e na woto wo de won to sente wo ko boutique a wo ko kofa one brazier a wo ko kantamanto a wo benya no 5 cedis a esense sika no 190 mo ko boutique ni ato one brazier ma 100 cedis 50 1 cedis no akoto bi se nya ho a saada no eja beto mu ase no asekai eti wa wo ti aso osofo kasanse bi we nmu nyina akere wo so wa sore ma no ka kere o mo ewi asori sika wo mo wi asori sika ka ni nyina akere wo enyema na sika na o mo wi awaso da mo ni nyina no waso anka lot yire no na nyema esi yam me ni ato aso ma ho se de ai 33 obi biara a obehwere se woje ne kra no befiri ne nsa na obiara a ne kra befiri ne nsa no wo beje ne nkwa so wo be wadwe se wunyansa usku awakọ no wo de be hwehwe wo kra ba bi obetra wo se wo kra na behwere wo na obi biara awurade di mo obehwere ne kra ne nsa beka enu ti ne yani abra ya ka sa asem ya kire yo da bia wo kum ye yo anopa da ya so da wan ka ya mbehyehe wo da ya so a yeso ka kire enne ya me ba kura so da ya ni nyina kire ase eye owuo ana me kɔ no so we nipa bi enhyehyɛ ya omo hyehyɛ enipa hyehyɛ ya omo hyehyɛ enu to no osomafo Paul sɛ da bia wo kum ya njiemu eti me anhyehyɛ me kra nko me hyehyɛ nyame aduma yie ti asase mu yie pa me ka kira mo ato ho ase enu to ya da bia me ka to sɛ ya bɔ mpa ye ma wo de ho mo wo a wo fa sika sponsor wo ti ufie so a wo mpa ye ma ye wo ti ufie a wo mpa ye ma ye na no sister bi wa ka so ofrem was brachas ya kompaibo wo din ba be pie ho man the ministers I was one of friend chase ko mo abaten ana otam din no ohwe so obi ba sori a eto obi an sori ana fo no asori ye ana so wo ye me family friends a ya ne no bo mpa ye ana o se brown adan no o taida no so sa ensa ba no so do ade aduma no ye ana so ye evangelist so sigina ho a ho hwa no sampa brown no hia mpa bo papa sister no aka so no frɛ me ni me wadansi o wakoye no okopie wo mpa bo a wo no kwakɔpɛ ne kra nkwa no ana bi di kopie ho wo ka sister me nam no bi di nkwase anema a anka brown no ka wanka nkyɛn sɛ akoye wo ye dwama mofo ye klɔmfo anka wanka bi di kopie o sɛ wo mo mpa ye wo se da no o bo mpa ye ma me pa minua ye hia mpa bo enklɔfo ne tanya papa na so no shaking
The slow, who can't to do more, one pay my pa. If say, ya Kenya me asem, my sorry, I'm a team of Grammy town for. My sorry, I'm a team, district, I'm a team, but Bush Yamu Grammy town for. We come watch on once, and you may saw some here, one son on Piebo. So I said, I didn't, and the Bible in there, cause my Bible say, what's your Bible say, what's it, your baby? 34. Me say, mo say, I see what I say. Anajono. Nipa benu da empa so. Emma warefo, ana waka Nipa benu da empa kroso. Wo be fa baako na wagya ba. Hwan na beko. Beni mo se emra obetie YouTube na me bisa sa kwahye no hwan na beko. Wo ba beka se mia, wo bere ma se mia. Eduwa na abehu. Wo se enipa mienu eda mpa so. We nye gay ni lesbian fo no. We nya me wo kan natural. Enipa mienu da mpa so. Wo se obefa baako agya baako. Enipa mienu da mpa so. We ni bete no, wo ba so baako ko. Enya na jo madi kan ka cho say Yesu maye no. Enya na jo eyawia na emomesum ne beduru yan. Enti sa na Bible no Luke e ka che say Yesu Kristo e ka kire no. Wo se yen say enipa mienu be da mpa so, obaako be kwa agya baako. So wo say de tie, e bi say yen ka no kore. Da bia me ka me se mari ma nye. Na ma so ye bad pa. Mari ma nye, e ma ye bad. Enti Yesu se wo ba. No aba be fa atene nefo akọ. Enti bad no ye wo papa wom, ene omo anya no so ye wo papa wom. Enti yiro ho se wo be firi sa ate bia nu. E ma sa da no amba to mi no be no pofrim. Asitra ya tim, e wo wiase. De wiase nipa so so obenya din. E se nipa bi transe, nipa we wo ba ji udin keke, wa ma panyi nche. Sa wo de pa okwan bono so fa so nya o sika be pedin, e wa sa so nya mo din. Na wo do koduru Yesu Kristo animu a, ana bo say Bible say edimpa we eyesi na hunya. Edimpa ayesi na hunya. Wuti ho na ya kasa asem kire wa wonte. Ana wo ye ne ope. Odofo a wutie ye. Asem no Bible mo. Luke na me no aka wa say Luke chapter 17 no 26 down. It is how far King James Bible, Amplify, Good News, Tree Bible, Ewe Bible, Enkran Bible, Fante Bible. Fane kenkan na hu nsem a mekan. Na sua bibi frum na enche Yesu ba. O se de ayi. 35. O se ma benu. Bebo ma yama eyuo. Wo be fa baako na wo eja baako. So ho, e ma benu sua yama yuo. Emre yi aba ye aduano no. E ma sa de do mo yade o. E ma yade pa we twi mako we twi nkate we twi sei. Mo nyina bom sua yama yuo. Atoko omo yam ne sa ma na fe de ye aduane. Wo be huna ne wim. Na aka se anajo anka ba ye matoko. E ma mienu su ayamade se ya no afa ba kwa ja baako. Wani baba ahoso no ayira ne tapore na ayo na ayo ni nyina agum. Wona wan kontifa ni nyina na di ebiso de opaduane adi. Wono de wokọ waje ne kra nkwa. Wuti fufuo hu ana watwa bia si table ase. Wanu ma petechi be ga no. Ana se your friend say wan tot. Ana watwa entua mienu si table so akokọ nan. Wan apeche enyina sisi wuranim ana efufu no kase asesa hye table na ase wudi na yigum anko wo se ba se de medi ayare di yare mutu no budi sa no ba ko akọ na jawo di fufu no nyina mo wo furu nya te sa abo awu ana na ba bo eka no musu aye ma yuo sa no afa ba ko odo fa wutie me me kirao wo yo ba hwe ho ye pa wo ema ena fofa ho hwe ho ye sa so no bari ma wo so hwe ho ye pa Adamfo me kasa father me kasa 7 wose adamfo bi no aye papa adamfo me kasa fa enche wo da entam no wo manim mo na me ka kiro adamfo se wo ti asase su na se ofa adamfo a wa wo ko Bible mu a wo behu di adamfo ena adamfo ma bi no adane adwamanfo adamfo ma obi aye kronfo adamfo ma obi aware asai adamfo ma obi aju obi kunu adamfo na wo ti wasem adamfo utukwa wonu aduane we ma wukunu wonu aduane ma na wi a won san so ma no kodware won san so ma no dware wi a ne da won ko prapra wo pro wi a won ton pama of ton pan wi a wan na so adamfo no wa ba be wura wo dem wo bedroom wa adamfo abewura wo bedroom wa dwe we enka ne last year so wura mo ya sitting room na so wo bedroom bi bia da utimi so an wansa ko akofa we bram Oda 40 ni ye yanko me Bible say wo so Bible say o say Mary ba no betina afuom o be fa baako no. Oh yes, e me ma mi no betina afuom ya kwadopa enoboa
tama ne ewa kura ase no ne edi noboa ene Thursday a ne akwakodo ebi a wa half acre ne adoma the next Saturday ne asanko eti mema bielu wo fom adosa emra ye dodo wo de transe Yesu ma ye ne anajo won do be kwakodo anajo madi ka chose ma ye research ama nyame won konkro ne ya kasa nyame won konkro ane ye ya kasa atira se Yesu ma ye ne nya anajo eti example so media ma wo Bible mu nyina wase mema bielu wo fom ayedo wo be fro ba ko agya ba ko ade na wo tre asa bia bi Yesu be ba no wada ebi anu wa hu wodi atranso wodi afane obasi ne edi Yesu ho agro na me ka mo wate ho wase se Yesu na ni di chinhia ba bia wo bi obehunu eto adofo the Bible no me no ka no Luke chapter 17 and one asam na me no ka 26 down hwe mi yie pa obema ene oba anche Yesu beba wasofo evangelist prophet teacher apostle Yesu bawo and there's a mugugu asodam group leaders group members Yesu bawo tie sasem yie pa wonya pa asem obi ntibi ema obi nwuro awie yemrem se Yesu ba na wo pie na nu onyam a ene wanyina behu no be bompa ye wo Yesu dem asra Awurade honhom ene ne tumi na nu onyam ade ma obi bia wotie ye Awurade sa ene Awurade nu onyam amra me no mie no so na Awurade honhom entre ye mu omie ye ni mie ya so wo mie hu no kware a wo kyoro Bible mu no wo mie nante amotre ne abrabo wonyi ye nan ene ye nsa amfiri bonim wonyi ye ni ene ye adwen amfiri bonim Noah ehunu ewiase anema ebaye ni nyina twemu Job se one finally ehunu ade papa wo wiase biem etu odomi nani me bompa ye wo Yesu dem ade biara ede wani ede wo ko oboneyefo nsa no nyumam Awurade honhom enkata so wonyi wo mfirimu wonyi mesu mfirimu wonsiesie ye na ohwe ye kan ne nipa bia so ewo Yesu dem nti amen.